চান্স মাখা যে আঞ্চলিক দলনি হইতে কাইসা প্রার্থী দিল্লি রহনানি চৌধুরী মাখা আবো হংকাই ত্রিপুরা থাবাই বিজেপি মিলিওই খরং পার্টি মিলিওই খরং সাথে নিয়েছিলাম তা মেন ক হংকাই সেম্বল নতুই বিকবংমা কোনো কক সমুতো ত্রিপুরা থানি সেম্বল হংকাই আন্ধ্রস বিজেপি ni সেম্বল হংকাই পদবুবার নরক ত্রিপুরা থাঙ্গাই তাঙ্গই আন্ধ্রসরিয়া পদবুবারি আনি কখাই মসে আন্ধ্র সফাংথন পদবুবার টকস আসে তুললে পদবুবালে কক সেই আন্ধ্র সম্পথাই যদি চেয়ার আসে তুললে আন্ধ্র সম্পথাই কক সেই কক সাবো সানাই কক তো বরং সানাই বরং সানাই বজে সাপাতি নেফানো জিতি থাংথন পূর্ব আসন তো তিন ত্রিপুরাসানি বেগই রিজার্ভ লেনা ত্রিপুরাসান বেগই বদিলি থাই কক মা সাউইনাই এই দিবা না কক খাই তাবো বই কক সুংমানে কে মসে পদবু আরো বুট লের নক তাম মাননাই রাজা এগ্রিমেন্ট থেকে তুমি আবো না তাবো তো নুং তো সিও নুং তাবো নুং সিও নি নুং বরং নুং মা সানাই পদবু আরো বুট দেখে সুং তাম মানাই পদবু আরো বুট দেখে সুং মন মানাই যে লাই থাংনাই যে 2 তারিখ মার্চ যে এগ্রিমেন্ট নং মানি ত্রিপাক্ষিক सेंट्रल गवर्नमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय ত্রিপুরা থাবাই চুক্তিং লাখা আর তাম তাম মাননাই সাই রেখা কোনো ল্যান্ড রাইটস মানাই পলিটিক্যাল রাইটস মানাই ইকোনমি রাইটস মানাই আইডেন্টিটি সোশ্যাল কালচার হিস্ট্রি আবো বেপার মামবাই 18 বুঝবো কবং মতো বাসা বাসা হিনা আবনো কাইসা কলা পাতা হিনি কলা পাতা ইয়াবো আবুন সিগাঙ্গো আसा गोबां मा पाता पाता दं কিন্তু মেনকে তাও যদি মুটি মুটি মানাই ফুনু রিকাই তাওসু যদি না দিছি নো এগ্রিমেন্ট ন মানে কুবুনি বসং সুনো সলিয়ার মুংসা কেবিনেখौ बिसिन बसं बरनो केबिनि दं आबो रंगाय सिबुक ত্রিপুরাসান बिसिङो सिबुक নিন জাত বিসিমো सिबुक কিন্তু सुंगो बेजबुआ कांजाक दो तो सिबुक सुनते सुमले सुकनो के 20 काया हिसि पूरा बेजबुस लेबुआ का कानि होबाय क्या बेजबुआ ने ताकोखै मसे नुं तो साइमानो तुनन साया नुं निनि आसाय माने होइते नुं जे खासिमा होइते आंचलिक दल खाय थेका ताबो निनिबो दायित्व दङ निनिबो कर्तव्य दङ जे नुं तामबागै पदमार्ग बुदिना नां पदबो बुदिखे ত্রিপুরাসান ताम ताम मानाय नुंबो सबाय सुग्रो मा सानाय नमा आं चान है रो साइ ए याफा आवते साना हे बुबाग्रा long live बुबाग्रा long live बुबाग्रा long live ত্রিপুরা long live ত্রিপুরা long live ত্রিপুরা long live YTF long live YTF long live YTF long live TWF long live TWF long live TWF long live फाइनाल लोकसभा निर्वाचन पूर्व त्रिपुरा आसननि प्रार्थी टिटिडि सिंह गोबां बुधबार जितिनै फाइनाल लोकसभा निर्वाचन बेलाय बेलाय हामबाय दिनै सिगारि बारि बिसि बोबाग्रानि वारियार्स रो नरक साइमानो जे फाइनाल 26 तारिख एप्रिल चिनि पूर्व आसनो चंमारि nga थांगै दङ दिनै जे सिन म दूर कैंपेन नाहार मंगाय मनो जे सिनी महारानी कीर्ति सिंह देबमानो जों बाहायकै जे पश्चिम आसननि साइ गोबां बुट बाय जों बनो कप्लाय थाइमान आबुनो दिनै जाय दंमोन जों दिनै जतनि नगनो थाङै दङ जतनो सानान बागै जे जतनो तो ত্রিপুরা था सरि सिनी ত্রিপুরা था प्लस बीजेपी नि जे जॉइंट कैंडिडेट सिनी महारानी न जतनो कप्लाय खालायनाय आबुनि बिसिङो बनो बाक्सा माने ओ मारिनो तुइ किसा कन्फ्यूज होय दङ nge tinini nahar mongmono je sum tini jotto nogo thangoi je sini baksa sini chakar rok tongo nanga dabla sung tongo jara borok to social media kore bara mobile tuya borok no sum tini je sini mari takla hingai poddomarka mari o mari o sung bot mari lena hinai sum tini abo kokpina thangoi tongo nge tini mo kokpin man jaga phaiman jak phage sini executive committee ni sini borom gnang dara omit te sini regional committee ni president te ani YTF ni block president Musang Chapir TWF ni Juhina Deborma Nurila Deborma by Kusumti te ani amsaini joto chairman by chairman joto members of the TWF ni joto warriors ত্রিপুরা ni joto warriors TWF ni joto warriors sung tabuk lamri nai lamri woi sung teisa hai no hai sinimo party beso kutum phayoi dibuni salai mungkisa sawoi sinimo door campaign no sung complete khainai hambai Sini Tiromotani Komodini President Secretary Rai BJP ni Board President Secretary Omaka Tina meeting asumani tangke board committee very important bote board center ni borok bai meeting asuna very important tangke joto board o board ti phaima ba committee asula kya
आसुलायै बंनि रिपुर बा बाइके जों कक नग नग हाबै बुरा देखेने आबो दै कक सारिगा जे रिपुर मामा मते एंकाके आबो बीजेपी बा आईपीएफ ती ताई तिर मथा मिलुय जे इलेक्शन तो माने एकता लाइव मा सिजनाय अरनि प्रार्थी सिन बरं गनां बिरक कुमार देव आगेनि कसाम चीफ मिनिस्टर बमा के कबाई नाय बबा जे बातनाय सीपीएम बाय कांग्रेस जु माने कांग्रेस नि प्रार्थी ब एकदम हामिया बुटबानि चेन्नाई नि छैमाका तांके गोबांमा बर दिनै जतन सेमने बिसोरके सिन्ति बासरा একটা কোচিং বাইকা তাকে তাবো ভারত সরকার তাও বিজেপি সরকার সঙ্গে একটা চিনি একদম অনেক বছর সময় যে চিরকম মানে চিনি মাথেন তৈ রক্ষা আবাই চিনি বড় গ কোচিং যাক বুদনানি চিনি বিজেপি আবাইনো যত লোকরং সারামুচং চিনি বুলাগাতি বাসি যারা তেরমন সাবতা বুদারং সারামুচং जों दुदुंखा बिजेपि बाय बरं जतन ताबो मखा बुट वै कबाय खेना बाके अब गोबागरा बाय सिनिटर मथा अमाके दुदुंजाक अमाके कबाय खेनाय जाते लाइव मा सिनाय जाते और कोन समय माहिया को ताई कोन समय बा माहिया माने बिलिटि सिन्न खायै बुट रहनानै अब जों चेदखा अब तेर सिखै खौ